नमस्कार, म्हजें नांव सुचिता नार्वेकर आणि आयज हो व्हिडिओ करपा फाटलें कारण हें आशिल्लें की आयज सीएम साहेबांचो एक स्टेटमेंट पळयलो. तांणी अशें म्हणलां की बायलांक खातीर चलयांक खातीर ITIचें शिक्षण आसतलें तें फुकट आसतलें. आतां हाचेर म्हजो एक प्रश्न आसा, कारण हांव सद्याक ITI करता, म्हणजे डिजिटल फोटोग्राफी करता आणि ते बी हांगा फर्मागुडीर ITIन करता. हांवें ह्या ITIच्या कोर्सा खातीर 1,500 रुपया भरिल्ले. म्हणजे प्रत्येक गोंयकाराक जाचे कडेन रेजिडेंट सर्टिफिकेट आसा, जो गोंयचो आसा ताच्या खातीर आनी इन्कम सर्टिफिकेट आसा ताच्या खातीर 1,500 रुपया फी आसता. आतां ही फी जेन्ना तूं एग्जाम दिता, तुजो जेन्ना पळय तो अख्खो कोर्स कंप्लीट जाता, ट्रेड कंप्लीट जाता, त्या वेळाचेर ती फी तुका परत मेळटा. सो जर ती 1,500 रुपया भरून जर ती परत मेळटा आसत जाल्यार हातूंत भितर फ्री एज्युकेशन घेवपाचो प्रश्न कसो येता. म्हणजे हरशीं म्हणून हे जे ITIचें एज्युकेशन आसा ते फ्रीच आसा असो तेचो अर्थ जालो. समजा जर कोणी जर गोंयचो नासत, ताजे कडेन रेजिडेंट सर्टिफिकेट बी ना आसत, जाल्यार अशा मनशाक 4,000 रुपया भरचे पडटा. पूण जर समज तो गोंयचो आसत जाल्यार ताका ती फ्रीच आसा. सो अशा वेळाचेर जेन्ना सीएम स्टेटमेंट करता तेन्ना सीएमाक स्टेटमेंट करताना जे कोण ताच्या बरोबर असतात तांणी चुकीची माहिती दिल्या काय ताका सारकी नॉलेज दिवना दिवना आसत जाल्यार सीएमाकडे फक्त एकच रिक्वेस्ट आसा की मातशें हाच्या बद्दल परत एक फावट चौकशी करची आणि तुवें स्टेटमेंट परत काडचो. आणि समजा जर ताणें इलेक्शनां लागीं पावल्यात, सो आतां अशे वेगवेगळे स्टंट जायत रावतले, सो इतल्या स्टंटा खातीर काडला आसत जाल्यार प्रेसाक हांव रिक्वेस्ट करता की तुम्ही हाचेर मातसो रिसर्च करात. कारण ओगीच ताणें स्टेटमेंट काढलो म्हणून तुम्ही जर न्यूज छापता आसत जाल्यार हें चुकीचें. कारण प्रेसाचेर कितलोसो सामान्य मनीस आसा तो अवलंबून आसता, कारण तुम्ही आमकां खरी आनी बरी न्यूज दितली म्हणून. पूण अशा वेळाचेर हेडलायन काडप, कितें तरी फ्री एज्युकेशन मेळटा ITIंतल्यान म्हणून, पूण हाची जर नॉलेजूच जर तुमकांय बी नासत जाल्यार ही चुकीची गजाल न्ही. तुमकांय दिसना ही चुकीची गजालशी. जर हे चुकीचे आसा आणि तुमकांय बी ती नॉलेज सारकी ना आसत जाल्यार हाचेर मातसो रिसर्च करात आणि जी हेडलायन तुम्ही काढल्या, जो न्यूज तुम्ही काढला, ती मातशी जर तुम्ही परत एक फावट व्यवस्थित जर ती न्यूज हाडली जाल्यार चड बरें जातलें. देव बरें करूं.